Okay, ready? Right. Right. Left. Right. 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 Oh, left. Forward. Forward. Oh, ready. Ready. Forward. Forward. Backward. Backward. Left. Left. Oh. Sino yun? Naiwan. Okay. Usog. Ready? Red! Red! Pinagsama ko yung left na red! Okay! Right! Right! Left! Left! Outward! Ay, backward! 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 Forward! Right! 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 Left! Left! Right! Sino hindi mo alam? Ay! Ang judge natin si Pres. Pres, sino hindi mo alam? Sino hindi mo alam? Ay, meron tayong judge ha. Ang gusto na nasa tuktok. Oy, yung mga iba, gumagalaw, right. Gumagalaw lang. Oo. Ready! Right! Right! Left! Left! Right! Left! Right! Backward! Okay. Left! Ha? Out. Sisilin. Okay, ready? Right! Left! Right! Backward! Forward! Backward! Left! Ready? One line na para One line, para madali makita. one line. Konti na lang eh. Okay. Ready? Forward. Left, right, left, right. Sige. Forward, backward, left. Oo. Hindi lang siya masyado nang lelep. Oo. Hindi. Nakita ko kasi yung left niya, yung pakyut ba, yung konti lang. Oo. Pero left. Pero left siya, left. Oo. Bago na kong bago eh. Hindi. Kunin mo na yung bola dali sa sunod na dyan. Sige, go. Bola. Okay, go na. Go. Napagod na yung boses. Ilawin mo. Sinabi ako tumatawa ko eh. Ready? Sexy naman yan. Wala niya naman ito nagpapagame. Wala niya itong game master na to. Left! Right!
Oh, hati, hati. Forward ka na lang. Forward! Backward! Bilisan mo, Tina. Backward! Forward! Left! Right! Wala! Right, tama siya. Right, tama. Sige, sige. Ulit. Forward! Forward! Backward! Left! Forward! Right! Backward! Left! Ay, ay, mali, mali. Ampi, ampi, mali. Oh, bilisan mo, Tina. Bilisan mo. Forward! 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 Backward! Forward! Ulit na! Forward! 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 Right! Ay, ay, Cecil, Cecil, mali. Cecil, mali. Tsaka si Celine. Mali si Cecil at tsaka si Celine. Ah, apat na lang sila, apat. Oh, sige na, isang pila na lang. Isang pila na lang. Right! 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 Bilisan mo. Forward! Backward! Left! Tama, tama, tama. Backward! 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 Left! 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 Right! Mas muri na! Forward! 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 Backward! 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 Okay. Forward! Stop mo muna. Balik rin natin. Ilaya! Oh, okay. Pagka sinabi kong left, magra-right kayo. Pag sinabi kong forward, magba-backward kayo. Reverse lang. Reverse lang, reverse. Para magkaroon ng ano, ng winner. Babalik ta rin lang para mabilis magkatalunan. Okay? Kasi tumatagal tayo eh. Pag sinabi kong forward, ba-backward kayo. Pag sinabi kong backward, forward kayo. Pag sinabi kong left, left, right kayo. Basta balik ta rin lang. Okay? Oh, ready? Ready ah? Forward. Forward. Backward. Backward. Left. Right. 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 Left. 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 Forward. 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 Backward. 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 Leftward. Ay, leftward. Ah, dali. Kayong apat mag-ano, pompiang. 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 Ah, dali. 1, 2, ready, go. Go. 2, ready, go. Basta, dali, mag-ano kayo. Dali, oh. Ganun ka na lang. Oh, 1, 2, ready, go. Oh, alis si ano. Sige, alis ka na. Okay, 1, 2, ready, go. Oh, alis si Eleanor. Oh, back. Oh, Jack and Boy kayo ulit. Oh, baliktaran, baliktaran. Baliktaran, baliktaran. Oh, ready ah, ready, go. Teka lang, teka lang. Pag sinabi kong go, sa kanya itataas yung kamay nyo. 1, 2, ready, go. Ball! Out na! Out ka na. Ano ba lady? Wala pa pasyente to? Panalo na naman si Mel. Okay. Ah, pa. Akin na yan, akin na yan. Okay, balik. Balik. Forma circle again. Guys, dali. Dali, napasalang din yung 100. Bakit kayo magkabal ng 100? Nalilitan nga sa 100. Ibig sabihin natin ba kayo yun? Okay. Makinig. Uy! Ano yan? Circle, forma Madali lang yan. circle.
Formasyon center eh. Bakit may polo yan? Kaya nga, andi dito, makinig kayo. Uy, sali kayo. Sali kayo. Sali kayo, nakasali kayo. Pagod na. Sali lahat. Wala na, napagod na yung ano. Napagod na yung ano. Sali lahat. Bota ka daw siya. Okay. Sali kayo lahat. Ganito. Pagka binagsak ko yung bola gano'n, pag yung bola umama sa sahig, papalakpak kayo. Isa. Pagka hindi dumako yung bola sa sahig, pag kayo, ibig sabihin, pag pumalakpak kayo, out na kayo. Okay? Yes? Ganun lang yan, nakakalito yan. Yes, oo. Kailangan, Nakakalito yan. ang mahuli, hindi papalakpak, out. Ang hindi, halimbawa, gumanon ako, tapos ikaw nakagan. Ay, hindi, okay lang. Okay Oh. lang, hindi kayo pumalakpak. Basta kailangan, meron kayong gagawing action, okay? Ano ang action? Sample. Diba? Sample. Dapat pumalakpak. Uy, ano action na yung sinasabi? Okay. Pagka sinabi ko, pagka po ng bola sa sahig, Kaya palakpak. kayo. Ganun. Yan, ganun, diba? Pagka gumanon ako at pumalakpak kayo, Okay, kailangan dadapo yung bola sa sahig. Okay, ready? O, teka. Circle. Ayos. Madali lang. Palain ka naman. Naglagay mo na ng ender. Ano? Ready? Ano, game na yan o sample? Oh, ready. Ready na to, ready na. Ready ah? Oh! Yung mga ano. Okay. Tingkay mo sino ano. Okay, ready? Nagpabigay lang to eh. Nagpabigay lang to. Oh. Opa! Out. Okay, ready? Akan nyo naman ang palakpak nyo. Sige nga. Okay, ready? Ano tawag ni LP? Sa kasagot ang